আমাদের বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানির বক্তব্যটা একটু শুনুন। ये जय श्री राम का नारा है, जय घोष है, जिससे कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी है ममता जी। मैं नहीं जानती कि भगवान राम का जब नाम लिया जाता है तो तृणमूल कांग्रेस के नेता और समर्थक क्यों विचलित हो जाते हैं। ममता बनर्जी की तो कह रही है बाहर वाले आ गए, কে বাইরের লোক কে? তুমি বাংলা বলতে পারো, আমিও বলতে পারি, আমারও দাদুর বাড়ি এখানে। আমরা সবাই ভারতবর্ষে জন্ম নিয়েছি, তো আমরা কোথায় বাইরের লোক? उनके कहने से क्या होता है? हिंदुस्तानी अपने देश में कब से पराया हो गया? और के बोले छे ममता बंदोपाध्याय निश्चित करबे के বাইরের लोग के बाड़ीर? के बोले छे? एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं आप लोग। सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्यों घुसपैठियों का समर्थन करती हैं। सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्यों हिंदुस्तान का जो लीगल वोटर है उसका संरक्षण नहीं चाहती। सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठी वोट ना कर सके, इसमें इलेक्शन कमीशन का समर्थन करने की बजाय इलेक्शन कमीशन का अपमान होता है। স্মৃতি ম্যাডামের বক্তব্যটা একদম ঠিক লেগেছে আমার। আমি তো ভেবে পাই না ভারতবর্ষের যে কোনো রাজ্যকার লোক কলকাতাতে এলেই তাকে কেন বাইরের লোক কথাটা শুনতে হয়। কেননা ভারতবর্ষের মধ্যেকার রাজ্যের লোক সে কি আর একটা রাজ্যে আসতে পারবে না? ধরুন দিল্লি বা মুম্বাই যে কোনো রাজ্যের লোক আমাদের পশ্চিমবাংলায় আসতে পারবে না, বা পশ্চিমবাংলার লোক ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে যেতে পারবে না। এ আবার কি কথা? তার জন্য কি ভিসা লাগবে? আর সত্যি তো উনি তো বলেছিলেন পশ্চিমবাংলাকে লন্ডন বানাবেন, তাহলে মনে হয় ভারতবর্ষ থেকে লন্ডনটা একটু দূরেই হয়ে গেল, তাহলে ভিসা লাগবে কি বলেন?